بحال شفتوا غنلعبوا le deuxième match ديالنا في الكاليفيكاسيون ديال كاس العالم 2026. بحال ديما لي ماتش اللي مهم اي ماتش امبورطون سورتو ملي كيكون اوفيسيال. نتمناو نديرو لي 3 بوان في الدار ان شاء الله باش نبقاو الاولين في الجروب. واحد الفرقه اللي كنعرفوها علاش لعبنا ضدها في كاس افريقيا في واحد الماتش اللي ما كانش ساهل. Il n'y a pas de souci normalement au niveau des blessures, donc on est content, on est au complet. ونتمناو ان شاء الله الجمهور غدا يجي يسلنا بحال ديما اللي كيدير في اكادير. صراحه ولفنا اكادير دابا عندنا واحد الجمهور اللي كبير اللي ديما كيجي ويعاوننا غدا ان شاء الله باش ندوي لي 3 بوان. محمد المدير من القاس. مساء الخير كوتش وليد. الجمهور الرياضي المغربي اليوم كيشوف المنتخب الوطني بان عنده واحد الترسانه كبيره فيها 7 ديال اللاعبين وبالتالي اليوم كيطالب بشي حاجه اكثر مما هذاك الشيء اللي شاف، خصوصا اننا في اخر مقابلتين سجلنا هدف واحد. سيتادير لانيماسيون اوفونسيف عندنا فيها واحد المشكل كبير سورتو ما كنوصلوش الشباك بزاف. فين كاين الخلل السي وليد؟ Moi, je l'ai dit là dans la conférence de presse, bien sûr, les dernières prestations. L'animation offensive, c'est un débat depuis la Coupe du Monde. Mais on a marqué des buts aussi avant. C'est sûr que sur les 2 derniers matchs, marquer l'arrêt un but, des fois ça suffit pour gagner, mais on a loupé beaucoup d'occasions. Ou avec des occasions, ça ne m'inquiète pas. Les Moïmiens créent les occasions, mais de la réussite. Bien sûr, il faut aussi qu'elle soit au rendez-vous. Est-ce que c'est une question de confiance? Est-ce que c'est une question d'animation? La réponse sur les 2 derniers matchs, elle est aussi simple, je vais vous la redire. J'ai des nouveaux joueurs في الفرقة في les 2 derniers matchs. Donc ما يقدروش في ماتش واحد ولا جوج يتعرفوا مزيان، خصهم شوية د الوقت. واحد لاعب بحال ابراهيم، واحد لاعب بحال بن سكير يتولف. بدلنا لي 2 اتاكون، واحد ماتش لعب ايوب، واحد ماتش لعب سفيان رحيمي. اللي بقى في لاتاك هو حكيم زياش. Donc bien sûr qu'il va nous falloir du temps, c'est pas une excuse, mais une des raisons pour les 2 derniers matchs. من بعد si on regarde les matchs d'avant, je crois qu'on a marqué 3 buts en Coupe d'Afrique, 3 buts contre la Tanzanie, 1 but contre le Congo, 1 but contre la Zambie, qu'on a une bonne attaque, on a souvent marqué des buts, donc c'est pas un souci réellement d'animation. Bien sûr qu'à la Coupe du Monde, on était une équipe اللي يمكن على شي واحدين وبقاو في هذه l'image اللي ما كانش عندنا الكره. On était bien défensivement, très fort et efficace justement avec peu d'occasions. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'occasions, mais on est moins efficace. À moi de trouver la solution. Peut-être un problème de confiance. Et on a travaillé, on continue à travailler. C'est pas quelque chose qui m'inquiète, en tout cas, moi aujourd'hui. Où je suis content, c'est qu'on a des occasions, on a des joueurs de talent, Fani Gouti. Mais quand les questions, justement, la dernière conférence de presse, on a fait كنت كتقولوا معناش attaquant أيوب كعبي ولا الناصري وكنت جاوبتكم قلت لكم ils ont la pression اللي كيجوا المغرب. Donc voilà, هما كيقولوها on essaye de leur retirer. والخدمة في الكلوب ماشي بحال في المنتخب، mais ديما كان كيأمن الثقة إما في يوسف إما في أيوب إما في سفيان اللي تا هو يقدر يلعب قدام. On a des joueurs de qualité, de talent et avec les matchs ils vont le démontrer إن شاء الله. كاينة من الجمهور باسكو انا ديما ملي كنخرج برا كنشوف الناس كيشجعونا وكيشجعوا اللاعبين الصغارين اللي جايين و les anciens. Donc il faut être bien sûr solidaire et merci de Goulara. Sur le match ديال الكونغو صراحه nous on est concentré vraiment sur le match ديال غدا. هادي اللي كيأمنا حنا اللاعبين وهادشي اللي قلت. كنخليو لو بريزيدون والناس ديال الجامعه هما يتقفلوا بهادشي. ولا خصنا نسافروا غنسافروا، ولا خصنا نلعبوا في كينشاسا غنلعبوا في كينشاسا، ولا خصنا نلعبوا في برازيل غنلعبوا في برازيل. زعما انا بالنسبه لي en tant qu'entraîneur c'est pas quelque chose qui me dérange. ديما كنقول je suis pas quelqu'un qui se cache. فين خصنا نلعبوا غنلعبوا، mais on attend les informations. J'ai pas plus d'informations اليوم منكم. اما ملي غنلعبوا غدا مع 8 في اكادير ضد زامبيا ان شاء الله. Bah, c'est simple, Nosser il a souhaité bien sûr faire le pèlerinage. Bon, le pèlerinage n'avait pas commencé, donc il aurait pu justement peut-être même participer au premier match. C'était une réflexion اللي كانت عندنا بين هو وانا واش يجي يلعب le premier match واش لا. Donc la liste خرجت quand même
peut-être une semaine ou 4 jours avant le premier jour de rassemblement. انا الفكره ديالي كانت ديما مع الستاف نشوفوا ديجا لي ماتش اللي دازو واش ما عندنا دي بليسي باش واش غنعاولوا على نوصير باش يجي يلعب ان ماتش ولا لا. Donc le travail d'un sélectionneur, c'est d'abord de sélectionner les joueurs et après de voir. Donc je l'ai mis dans la liste en sachant que potentiellement كان يقدر ما يجيش. La décision من بعد كتجي من عندي واش كان يقدر يلعب الماتش الاول ومن بعد يمشي. J'ai pensé en tant qu'entraîneur, par respect pour certains joueurs, qu'il était mieux que Nosser يتكونسونطراو ويمشي يدوز الحاج ديالو وحنا نعاولوا على اللاعبين اللي غيكونوا معنا. Et on est content pour lui. يدعي معنا ان شاء الله على غدا ويدعي معنا على الماتش ديال 30 ان شاء الله والله يسهل عليه والله يقبل الحاج ديالو ان شاء الله. Mais voilà, c'est une décision comme j'ai dit, raison personnelle. انا ما كنتش باغي ندخل ونحكي لا ريزون بحال ملي خرجت منك ومن لا بريس. Voilà, c'est un choix personnel que nous on respecte bien sûr, surtout مع الدين ديالنا. اختار يدير هذا العام ما شاء الله عليه وان شاء الله كل شيء يدوز بخير ليه وغنعاودها. دعي معنا نوصل ان شاء الله على غدا وعلى الثلاث. فوالا احنا كنشوفوا بعدا ما كنشوفوش واش رطوبه ماشي رطوبه. حنا في الدار اي ماتش في الدار مع الجمهور ديالنا خصنا نربحوا ديما كنقولها. غير اليوم سي با ماتش اميكال سي ان ماتش دو كاليفيكاسيون كاس العالم اللي كيامني انا ليلي والفرقه هي نتاهلوا لكاس العالم كيف ما كانت. عمرنا ما كنفكروش لي ريزولتا اللي درنا في لي بول دو جروب ديما كنامنوا اللي غيتكاليفي ولا كاليفيكاسيون بحال اللي كنقول سان ماراثون. عمري ما شفت فرقه وبود 2 جورني 3 جورني تاهلت في كاس العالم. سوفون لا كاليفيكاسيون تلعبت في الماتش الاخر ولا 2 ماتش افون. خصنا حنا نوجدوا على هادشي وحنا موجودين. اللي كيامنا هي نحطوا لا 3e كاليفيكاسيون كونسيكوتيف المغرب لكاس العالم اللي غتكون historique pour un pays بحال le nôtre parce que je crois qu'on n'a jamais fait 3 coupes du monde consécutives l'histoire. En plus, ni on est organisateur en 2030, ça permettra de rentrer bien sûr dans l'histoire aussi parce que ça permettra au Maroc de faire 4 coupes du monde consécutives وغتدخلنا في une compétition اللي غنكون مولفين. Donc ce qui nous intéresse bien sûr c'est la qualification. نفرحوا الجمهور ديالنا bien sûr ou bien sûr de progresser dans le jeu, de progresser avec cette équipe. Et bien sûr, là, nous qualifier le plus rapidement possible. On va pas se plaindre, mais je sais qu'il n'y a pas un match facile. Il m'a fait l'Afrique, il m'a fait l'Alem, quand je vois, je suis Champions League, il n'y a jamais un match facile. Et c'est le respect de l'adversaire, les 3 points. On a Darlin, mais je respecte la Zambia. Le match Idez, donc la Coupe d'Afrique, c'est une nouvelle équipe, un nouveau challenge et on est en confiance de Inch'Allah, on a le maximum. Il a un souci familial, donc voilà, comme pour Amin Adli ou pour d'autres, des fois il y a des choses qui se passent dans la famille. Il faut respecter sans y chercher pourquoi. Il n'y a aucun souci, voilà. Ken Flalis, pareil, on ne savait pas si il pouvait régler son souci ou pas avant. À partir du moment où il m'a dit trop le tnin, même quand le stage a commencé, en tant qu'entraîneur, je préfère le chud ou entre temps. En plus, on a des gens au poste qui peuvent le khidma. Donc voilà, entre Amir et moi, c'était clair même Louel. Et voilà, j'espère que tout va bien chez lui, Inch'Allah. Non, pas du tout. Chez Nab 27, déjà qu'on a les 2 joueurs qu'on a 27, qui ont 23 la feuille de match. À part si on a des blessés Radda, ce que j'espère pas, on reste à 25. Chauffe. Plan B ديما كاين contre la Mauritanie سالينا يمكن بنسيري مع ايوب si je me trompe pas. Non, نسيري وسفيان يمكن. Donc bien sûr qu'il y a des plans B. Après بحال اللي قلت لكم on est dans un nouveau cycle. On a des nouveaux joueurs, on a Brahim, on a Ilyes, on a Adli qui est en forme aussi. On a des anciens qui sont encore au niveau. كنفتش باش نجبر la meilleure solution. بالحق بحال اللي قلت لكم عندنا les joueurs tous les 2 mois, 3 mois, ou là بدلت اي ماتش وبدلت اي تكتيك نتوما غتدخلوا في ما كيخليش نفس الفرقه باش تكونوا لي زوتوماتيزم. ما بغيتش انا ندخل في لي ديبا باسكو لا دخلنا في لي ديبا معكم غنخسر. نتوما ديما رابحين. كان دي زونترينور افون اللي كانوا كيبدلوا اي ماتش وكنتوا كتكريتيكو علاش كنتوا كتقولوا سي جامي لي ميم جوار سي جامي لا ميم تاكتيك.
la même tactique, ce qui est important, c'est que moi j'ai des certitudes, je suis serein, on a des bons joueurs, j'ai construit ce groupe, dans les 2 ans, l'effectif Litrolt ou l'effectif Liken, on a récupéré beaucoup de talents. J'ai le choix des entraîneurs qui est vrai. Galha, on a 7 joueurs qui ont gagné des titres européens. On a convaincu beaucoup de binationaux. On a des joueurs locaux qui jouent l'Europe pour le Mustawa. Ayoub, Sofiane, ils ne jouent pas la Coupe du Monde. Donc, faisons le message de l'équipe nationale. Il y a les Mohimma. On a غادي في الطريق غادي فيها تيق في الطريق هذه اللي هي اللي مهمه المغرب. Les critiques, je les accepte et c'est normal. كديروا الخدمه ديالكم. Mais بحال اللي كنقول الوقت اما غيعطي لي ريزون اما غيعطي لي tort. Mais j'ai une confiance absolue dans mon travail et surtout dans mes joueurs. Et les joueurs, je pense qu'ils ont confiance en mon travail. On y va ensemble. Mais voilà, il va falloir aussi un peu de patience. On ne va pas jouer le tiki-taka du jour au lendemain. Il faut des automatismes, il faut du temps, il faut des bons choix, il ne faut pas te blesser de temps en temps. Mais on va y arriver, Inch'Allah. Mais bien sûr qu'il y a toujours un plan A, un plan B. Le fait qu'on a des joueurs en forme, ça me donne plus d'options. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai les options, donc je n'ai pas d'excuses non plus pour dire que voilà, quand on a des absents, à la Coupe d'Afrique, ni de blessa Hakim, ni de blessa Bouffal, on avait des jeunes joueurs, Adli ou Abdé. Maintenant, on a plus d'options. On a rafé la Coupe d'Afrique, et on a des joueurs de talent. Mais bon, Mima Brito, au moins, le fait que Mima Adexi et Bouffal, c'est plus difficile pour un entraîneur que Mika Dia a pénalty à la 85e minute. Un match, ça peut changer. Je l'accepte avec humilité et je vais avec mon humilité faire le khidma diali bhal li dirt في الوداد في الفوس ولا قبل la Coupe du Monde. Bhal li قلتي aujourd'hui l'équipe مازال à 100% ما عنديش في الراس. Bon, vous allez bien comprendre que Lila Abdouza صعيبه parce qu'aujourd'hui ملي كتشوف ايوب في la forme اللي عنده, Youssef la forme اللي عنده, Sofiane la forme اللي عنده, Ben Seguir, un match de Nantes, la forme اللي عنده في l'entraînement ليين, Hakim راجع حتى هو في المستوى ديالو, Adli, c'est un bon mal de tête بحال اللي كنقول. Mais بحال اللي قال اسمح لي على البلان A ou البلان B, justement الفكره هي شكون اللي غيبدا الخدمه وشكون اللي غيساليه, واش غيدخل واحد باش ياخذ يكمل الخدمه ديال الاخر. سي دي زوبسيون اللي غنخمم بالليل شكون يحسن يبدا وشكون يحسن يكمل. مي بعدا عندي لو شوا ابري بحال اللي قلتي ils sont tous en forme, donc c'est pas un problème de خدمه مع الشبكه, c'est un problème de confiance. دوز بزاف الوقت مع لي جوار اوفونسيف باش نهضروا justement على le climat de confiance en équipe nationale. Maramara c'est bien parce qu'il est lourd ce maillot à porter. بحال اللي كنقول دونك حينا لهم شويه ثقول, بحال اللي كنقول لهم نتوما غير تبرعوا, الضغط ثاني اللي كنازو ما يخافوش, نخليهم نتوما غير يلعبوا الكره, بقاو بحال في الكلوب ديالكم, ولا ما ماركيتيوش انا اللي غناكل الضغط يقولوا المدرب ما عرفش, باش هما يرتاحوا شويه. وانا غنهز الضغط, انا تيق فيهم. عندنا دي تري بون اتاكون, ولاد الناس وخدامين كيبغوا البلاد ديالهم. ملي كيدخلوا واخا يسجلوا الاوليه الثانيه, انا بعدا غنكون ديما معاهم. وشفتوا مع يوسف, كنت مع هيدا في كوب دي موند, وغنكون مع ايوب مع سفيان, ويستاهلوا يكونوا معنا, وان شاء الله غدا يماركيو هما باش يحلوا هذا المشكل. وانا دابا مور لا كوب دي موند ديجا لو ستيل دو جو تبدل, باسكو عندنا دي زيكيب اللي كيجيو سورتو في الدار كيلعبوا اون بلوك با, وملي كتلعب اون ايكيب اون بلوك با بحال اللي كنقول ماشي سهله. اي فرقه في العالم اللي حنا درنا مع الاسبان ولا مع بلجيك ولا مع البرتغال, فراقي كيديروا لنا حنا خصنا نجبروا لي سوليوشن بحال اللي ما جبروش دي غران زونترينور ضدنا. وانا كنامن ملي غنجبروا لي سوليوشن من غدا خصنا نشوفوا ديجا ان ميو. Et plus les matchs ils vont avancer, plus Inch'Allah تكون عندنا plus d'armes offensives, plus de solutions, plus de mouvements Inch'Allah باش نحلوا هذا المشكل contre les blocs défensifs. Mais c'est un souci global في الكره ديال العالم.
كتشوف مدريد في لا تشامبيونز ليغ لعبوا هما اللور باش يخلوا الكره وصيدوا دورتموند اللي كانت تستاهلها. دونك فوالا لا كيسيون سي با دو دير اسكو لونترينور كيعرفش كيدير ولا ما كيعرفش. سي اي انترينور في العالم jouer contre un bloc bas, une équipe bien organisée, c'est difficile. وانا الاول كنجبرها ديفيسيل. اما تروي لي سوليوشن كنامن غنجبرها ان شاء الله. عندي هاد الثقه هادي بعدا. Alors c'est bien parce que moi j'ai pas de souci à collaborer. بالعكس justement on a une collaboration مع طارق. عنده des Jeux Olympiques aussi à préparer. بالحق هاد الدراري كيكونوا معايا يعيشوا تما مع الجروب. وشوفنا من الماتش 3 jours avant le match ديال غدا. C'était pas difficile d'aller faire 45 minutes مع les Olympiques. C'est des joueurs اللي مولفين يلعبوا كل 3 ايام. Après le risque عرفتي بوفال بليسا في لونترينمون دونك ولا ما بغيتش نهز لو ريسك ما غاديش نترينيو. بالعكس كنا بغينا يهودوا شويه باش تاهما يولفوا على لي جوز اولمبيك على الجروب على الفرقه ورجعوا معنا. Après bien sûr que ولا مشاو يلعبوا vous vous doutez bien que ما غاديش يبداو غدا هاد اللاعبين. Donc voilà c'était d'une pierre deux coups. يقدروا يلعبوا 45 minutes مع الاولمبي ويتعرفوا تكون اون اوساتور باسكو لعب كاين لا بروميير ميطون كيشتا مع طرقالين سايباري نيميرو 10 وزاني شادي اللور باش حتى الاوساتور تكون باش ملي غنوصلوا لي جوز اولمبيك يي با ترو دو طون كي est passé entre eux. Après la réalité elle est que pour moi c'était une opportunité de cette الدراري ليهم باش ولا ما دخلوش فوندردي كنا عنده du temps de jouer. Peut-être que mardi ولا لعبوا ما عندهمش peut-être plus de 10 jours ou 15 jours parce que كانوا سالاو البطوله sans temps de jeu. C'est une pensée que j'ai eue. Est-ce que j'ai eu raison ou tort? اليوم ما تبليساوش الحمد لله هما معنا يقدروا يدخلوا غدا parce que 45 minutes il y a 3 jours ou bien 20 minutes une demi-heure غدا c'est pas un problème pour un joueur de haut niveau اليوم. Après la deuxième question